Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala khairi qiwa wa jalb mudadi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Aqsamu syartiyah al-muttasilah wa munfasilah. Kemarin kita sudah selesaikan aqsamul qadaya al-hamliyah. Wal qadiyah ada dua ya. Wal qadiyah ish ma yahtamilu siddiq wal kidhib lidatihi. Ada dua, dia ada qadiyah hamliyah ma yatakawan min mawdu' wa mahmul, dan juga ada qadiyah syartiyah wa ma yatakawan min qadiyatain hamliyatain. Yang dikatakan asyartiyah tanhal li hamliyatain. Dan ta'rif qadiyah syartiyah taqaddam ma'ana annahu ma hukima fihi biwujudi nisbah baina qadiyah wa ukhra aw adami nisbah bainahuma. Nah, di sini ada qadiyah syartiyah itu terbagi dua. Dari segi asasut taqsimul ittisal min haitsul ittisal wa infisal, al-qadiyah syartiyah itu ada dua. Ada qadiyah syartiyah muttasilah, qadiyah syartiyah munfasilah. Apa itu qadiyah syartiyah muttasilah? Hiya ma aujabat talazuman bainat tarafain. Enggak ada di matan ini. Enggak ada di sini. Al-qadiyah syartiyah muttasilah ma aujabat talazuman bainat tarafain. Misalah, kalau ngeliat di syarah sulam, bas cuma dibilang qadiyah syartiyah. Tapi dari namanya, dia namanya qadiyah syartiyah muttasilah. Jadi ma aujabat talazuman bainat tarafain. Tarafain sini al-murad al-muqaddam wa tali. Al-murad bi tarafain. Ya. Talazum. At-tala'at syams itu menjadi sabab wujudun nahar. Saya kalam hadal illah wa hadha ma'lul. Yani wujudun nahar mu'allal bitulu'i syams. Mana ya tulu'i syams illah liwujudun nahar. Fal illah kama ta'rifun fil usul, idza wujidal illah wujidal ma'lul wa idza lam yujad al ma'lul. Maka ketika ilat ada itu tulu'i syams, maka an-nahar mawjud. Wa idza lam yatla' an-nahar ghair mawjud. Taib, hal hunaka talazum baina tulu'un syams wa wujudun nahar? Nah, fi talazum. Talazum qawi. Hada wa qadiyah muttasilah namanya. Ma'au jabat talazuman baina tarafain. Hunaka talazum. Min bab qadiyah illiyah. Min bab illa wal ma'lul. Ya, saya namanya qadiyah syartiyah luzumiyah. Muttasilah luzumiyah. Saya pada galil. Ini sekedar misal aja. Ada wal murad bi qadiyah syartiyah muttasilah ma aujabat talazuman baina tarafain. Sumiyat muttasilah kenapa? Lijtima' wujudin nahar ma'a tulu'i syams. Maka fala tanafur bainahuma. Enggak mungkin ketika nahar enggak ada tulu'i syamsnya ada. La, mustahil. Atau tulu'i syamsnya tak ada, nahar mawjud. Mus mungkin. Yang kedua, qadiyah syartiyah munfasilah. Apa itu? Ma'au jabat tanafuran baina tarafain. Tanafuran, tanagudon, tanafian sama. Ya, tanafur. Ya. Ma'au jabat tanafuran baina tarafain.
Al-mithal, contoh ya. Wal mithal mawjud fi kitab ba'din. Al-adad al-adad as-sahih ya, as-sahih imma zaujun wa imma fardun. At-tarafin. Bilangan yang betul yaitu zauj itu genap ya, fardun ganjil. Bisa bergabung mereka? Berarti apa? Tanafirain. Ya imma hadza ya imma hadza. Dikatakan qadiyah li'annahu yahtamil as-sidq wal kadzib. Walaupun hadza shadiq 100% li qara'in kharijiyah. Dikatakan qadiyah syartiyah. Hadza imma adatu syartiyah. Ada syartiyah atau yusamma aidan adatul inad. Adatul inad. Ya. Kemudian ada qadiyah syartiyah munfasilah. Ya, karena aujabat tanafur ma yastami'an li adam atau listihalat ijtima'i zauj wa fard. Ya imma zauj wa imma fard. Ya. Tadi saya tikalam apakah tanafurnya itu hakiki atau tanafurnya itu ittifaqi atau sudfi. Membabil musodafah, kebetulan aja. Ya. Ada yang memang hakiki tidak bisa bergabung atau memang tidak bergabung karena kebetulan aja. Idzan baina zaujiyah wal fawriyah wal fardiyah tanafur. Taib. Mafhum ya? Ada biikhtisar tentang al-murad bi qadiyah syartiyah muttasilah dan qadiyah syartiyah munfasilah. Al-an sanaqra matan. Marra sabiqan itu ini ya maksudnya. Ya, walaupun di matan nggak ada kapan jelaskan asasul ittisal. Ya, ini ana jelasin sekarang. Marra sabiqan anna syartiyatan qasim ala asasil ittisal wa infisal. Maurid taqsim atau i'tibar at-taqsim yaitu min haits ittisal infisal baina tarafaiha ila syartiyah muttasilah wa munfasilah. Al-an taqsim qadiyah syartiyah muttasilah. Itu nanti terbagi lagi qadiyah syartiyah muttasilah. Tanqasim syartiyah muttasilah ala asas naw'il ittisal. Nah, sekarang asasnya naw'il ittisal. Kalau asasul ittisal yang qasim ila muttasil atau munfasil. Nah, sekarang ala asas naw'il ittisal bainal muqaddam wa tali ila luzumiyah wa ittifaqiyah. Jadi ada istilah qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah, qadiyah syartiyah muttasilah ittifaqiyah. Hada kullu mush mawjud di kitab Syarah Sulam. Kalaupun ada, Anda bilang contoh ini contoh syartiyah muttasilah. Ini ada di mana Isaguji? Di syarah dia mana di mantik Isaguji, matan Isaguji ada. Al-luzumiyah. Ada ta'rif luzumiyah dan ittifaqiyah diambil dari kitab Al-Maghnisi, Mughnit Tullab, Syarah Isaguji. Mahmud Al-Maghnisi, Al-Hanafi takriban, huwa Al-Hanafi. Naam. Hiya allati. Ya. Bisidqit tali ala taqdir sidqil muqaddam li alaqatin bainahuma tujib dzalika ka alaqil ilyah. Syuf. Ya. Nah, hapus dulu. Di situ contohnya apa? Idza tala'a syams fa nahar mawjud. Hadal muqaddam sama illah. Ada ma'lul. Syuf, al-hukum fiha bisidqit tali. Nih, andaikan nahar, wujudun nahar sadiq wa nashi' hadha sidq min sidq ish tulu'i syams ala taqdir sidq tulu'i syams atau ala taqdir sidq muqaddam. Karena ada alaqah bainahuma. Apa alaqahnya? Alaqah al-illah wal ma'lul. Alaqah al-illah wal ma'lul. Limadha haruma al-khamr? Wujud al-iskar. Wa idza tujad iskar lam tahrum al-khamr.
Harusnya begitu ya. Tapi kenapa tetap haram? Ya, karena ada hadis lain. Ma askara qaliluhu ma askara katsiru fa qaliluhu haram. Nah, anggap hadis nggak ada. Kita anggap nggak ada. Ya, maka idza lam tujad al-iskar fala tahrum al-muskir. Karena enggak muskir, karena alasannya iskar. Misal idza tala al-syams fa nahar mawjud. Muqaddam tali. Maka naul ittisal bainal illa wal ma'lul, naul ittisal baina muqaddam wa tali wa ittisalul illa bil ma'lul wa huwa ittisalun qawi la yanfak abadan. Laisa min babil musadafah. Apakah pernah kebetulan nggak ada matahari tapi di siang? Pernah satu hari ada kayak gitu? Atau ada matahari tapi kok siang ini? Tapi kok malam masih? Mustahil. Hada laisa min babil sudfah. Bal hada min bab irtibat bainal illa wal ma'lul. Bihaitsu idza wujidatil illah wujidal ma'lul wa illa fala. Hada laisa min babil sudfah. Ada min babil haqiqah. Makanya dikatakan luzumiyah, yalzam min wujudin nahar min tulu'i syams wujudun nahar. Ya, wa yalzam min wujudin nahar tulu'i syams. Dia bukan ittisal musadafah ya. Karena kalau ittisal musadafah, ittisal dari segi musadafah atau ittifaqiyah yang akan datang setelah ini, sayujad god yujad al muqaddam wa la yujad at-tali. Wa hadha hasil fi hadha al-mithal. Yujad muqaddam, tulu' syams mawjud, la yujad at-tali, an-nahar ghair mawjud. La, mungkin mungkin. Atau dibalik, yujad at-tali wa la yujad muqaddam. La, itu min bab musadafah. Karena ini tidak ada seperti itu, maka yuqal annahu min bab al-luzum. Yaitu, maka dikatakan idza tala'ati syams fa nahar mawjud, namanya apa? Qadhiyah syartiyah, muttasilah, luzumiyah. Panjang ya. Ya itulah. Ya memang seperti itu di kitab mantik. Ya, contoh di Isaguji. Nah, ini semuanya. Mafhum? Ya, sampai sini ya. Thayyib. Ittifaqiyah. Ada sahal. Dari sini gampang. Ya, jangan dibawa pening ya. Ini sahal. Al-ittifaqiyah hiyallati hukima fiha bisidqi tali ala taqdir sidqi muqaddam. Sama dia. Bas, lali alaga tujib dzalik. Kalau Anda pernah belajar di kitab usul, ada namanya qiyas dalalah, ada qiyas illah. Ingat, di mana di waraqat itu ada? Ada qiyas dalalah, ada qiyas illah. Qiyas illah apa? Antakunal illah tujibul hukum. Bihaitsu la yatakhallaf al-hukum anil illah. Itu qiyas illah. Qiyas dalalah la tujibul hukum. Tujawizul hukum. Bas. Nah, ini seperti ini mirip. Luzumiyah itu kayak seperti qiyas illah, ittifaqiyah seperti qiyasud dalalah. Jadi antara muqaddam sama tali ada alagoh, tapi alagoh ghair luzumiyah, alagoh ittifaqiyah. Ya kebetulan aja memang seperti itu. Contoh ini ya. Contoh seperti ini. Mana tadi? Kullama apa tadi contoh situ? Kullama bada'tu ad-dars fi Jami' Bashir. Jami' Bashir tuh masjid tempat beliau ngajar ini yang pengarang di Damaskus ya, di Dimashq. Jami' Bashir apa? Ta'akhkhara ba'du talabah. Syuf ini kayaknya musonif lagi mengeluh keluhan murid-muridnya suka sering telat kayaknya. Setiap ada daras beliau mulai ada aja talabah yang baru datang pada daras. Nah, tapi alhamdulillah di sini nggak ada ya. Batu talabah. Syukur lama di sini adalah adat syartiyah. Ini namanya apa? Muqaddam, ada, tali. Hal nagul anna ta'akhur ba'du talabah nasyi'un an bidayati daras. Apa sebab ta'akhur talabah? Li'anna ni bada'tu daras. Kok bisa gitu loh. Berarti kalau anak-anak nggak bikin daras, talabah nggak telat gitu. Laisa min bab illa wal ma'lum. Min bab wujud sudfah. Karena kebetulan sering terjadi hal seperti ini, maka setiap anak mulai daras, tolabah datang. Tapi mungkin nggak ketika anak mulai daras, tolabah semuanya hadir? Mungkin. Atau
Ana mulai daras tak ada tolabah sama sekali. Mungkin hadza min bab ittifaqiyah. Min bab musadafah. Maka naqul annahu ish qadhiyah syartiyah muttasilah ittifaqiyah. Syuf lihat. Hiya allati hukima fiha bi sidqi tali ala taqdir sidqil muqaddam la li alagatin tujib dhalik bal ittafaqa dhalik. Misal kullama radadus fi jami' basir ta'akhir ba talab ay hasala dhalik ittifaqan. Apakah memang sepakat talab? Yuk kita pokoknya daras mulai kita telat. Kadang laisa mimba apa namanya? Tawatu ya. Kebetulan ittifaq bermakna kebetulan, musadafah. Al-ittifaq laisa bimakna al-muwafaqah. Al-ittifaq bermakna sudfah. Karena ittifaq itu bisa dua makna. Ittifaq bermakna ijma', sepakat. Ada ittifaq makna kebetulan, musadafah. Fala tujad alaqa haqiqiyyah kal ilya mathalan baina ba'di daras wa ta'akhur bal hasala dzalika ittifaqan. Makanya Nabi bilang bukan laisa min babil illa wal ma'lul. Illa tu ta'akhuri talaba bidayatu daras. Wah, muskilah. Ya, muskilah. Contoh kedua. Ini contoh kedua nih yang ada di kitab Syarah Isaguji. Lupa di matan Isagujinya atau di syarahnya. In kanal insan natigan fal himar nahik. Kalau manusia bisa syuf natik di sini mana mufakkir ya. Kalau insan itu mufakkir, maka himar itu nahik. Apa alagoh antara nahikiyatul himar wa natiqiyatul insan? Berarti kalau manusia tidak mufakkir, himar ghair nahik. La, ma fi alagoh. Laisa min babil illa wal ma'lul. Ma babil illa wal ma'lul. La alagoh bain natiqiyatul insan wa nahikiyatul himar li tajwizil aql. Syuf min babil aql bukan adatan. Li tajwizil aql fi dhihn idzan kullu wahid minhuma bidunul akhar. Mungkin yujad insan natik wala yujad himar nahik fil aql mungkin, atau yujad al himar nahik walam yujad al insan mufakkir. Fi tasawuf wa fil masadik enggak mungkin. Karena semua insan itu mufakkir. Bal ittafaqa dzalik. Laisa hadza nasyi'un an hadza, atau illat nahikiyatul himar natiqiyatul insan. Berarti kalau insan ghair natik, himar ghair nahik, terserah Allah Ta'ala. Bebas. Terserah Allah Ta'ala. Bisa aja menciptakan himar nahik, insan ghair mufakkir, atau ghair natik. Mafhum ya? Tapi misal yang pertama lebih awdah menurut ana. Misal pertama yang kullama badatu daras, hada awdah. Nah, ada min mumayyizat kitab ini. Gotiyat Qur'an amthilah waqi'iyah. Tusahil at-talabah fil faham. Hada dha'uf ya, ittisal dha'if bihaitsu yumkin an yatakhallaf ahaduhuma anil akhar bi khilaf yang luzumiyah. Ittisal qawi la yatakhallaf ahaduhuma anil akhar. Taib al-an al-munfasilah. Taqsim munfasilah. Tanqasim syartiyah munfasilah ala asas nau'it tanafi. Karena kita katakan munfasilah ma'aujabat tanafur. Tanafur sama tanafi sama. Ya. Ala asas nau'ut tanafi baina tarafain. Dia taksimnya seperti taksim mutasilah juga. Cuman kalau taksim mutasilah luzumiyah ittifaqiyah. Kalau taksimnya syartiyah itu inadiyah wal ittifaqiyah. Ya inadiyah itu bimanzilat luzumiyah sebenarnya. Inat, syuf inat. Kalimat inat itu apa? Mu'anid, muraghim, nantang. Benar-benar tidak bisa bergabung sama sekali, tidak bisa bersatu sama sekali. Sebagaimana luzumiyah tidak bisa berpisah, inadiyah tidak bisa bergabung. Apa katanya? Makana baina tarafaiha al-muqaddam wa tali tanafin wa inad haqiqi bihaitsu la yajtami'an. Hadha khut tahtaha khat bihaitsu la yajtami'an. Tidak bisa bergabung sama sekali. Hadha huwa yang menyebabkan dikatakan inadiyah. Al-mithal al-adad as-sahih imma zauj wa imma fard. Imma zauj itu adalah muqaddam, fard tali. Taib.
hal yumkin an yajtami'an bainal fardiyah wa zawjiyah fil adad? Bisa satu angka yusaf bi annahu zauj wa yusaf bi annahu fard? La. Imma fard imma zauj, ma fi thalith. Wala yajtami'an. Satu, zauj apa fard? Fard. Dua, zauj. Tiga, fard. Empat, zauj. Wa hakadha ila nggak mungkin sampai kapanpun, sampai 1 juta miliar berapapun. Ma batajid adat yusuf bi annahu zauj wa fard. Idan tanafur hakiki. Ini seperti kutub utara dengan selatan, tidak bisa bergabung. Atau seperti kalau suami istri sudah mengadakan akad li'an. Tidak kan? Wal hurmatun bainahuma ta'abbada. Jadi haram mu'abbadah ma yajtami'an hatta fil akhir. Itu min babil inad. Ya, babil inad. Benar-benar tidak bisa bergabung sama sekali. Ya, tidak bisa bersatu sama sekali. Seperti Masyriq wal Maghrib. Apakah wilayah Malaysia bisa bergabung sama Amerika? Mustahil. Ya, walau secara adatan mustahil. Ya, aglan mungkin. Ya, dan nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin. Itu namanya inadiyah. Ma yajtami'an abadan. Mafhum ya? Taib. Al-ittifaqiyah maka baina tarafaiha tanafin ittifaqi. Tanafurnya ittifaqi, kebetulan aja. Kebetulan tidak bergabung, tapi mungkin nggak bergabung, mungkin ya. La hakiki. Misal, imma an yakunal mudarris fi saffina Zaidan wa Amron. Zaidan itu muqaddam, Amron tali. Mudarris di kelas ini ya imma Zaid ya imma Amr. Hal la yumkin an yajtami'an? Mungkin bisa jadi datang dua-dua kebetulan. Kok nanti datang? Ya, anak kira hisuannya sekarang. Atau pas lagi ada apa? Ada acara misalnya, ada acara haflah atau apa, dua-dua dijemput. Datang nggak? Datang. Kadang-kadang Z datang, Amr tak datang. Kadang-kadang Amr datang, Z tak datang. Kadang-kadang dua-dua datang. Kadang-kadang dua-dua tak datang. Datangnya malah Bakar. Mungkin nggak? Mungkin. Ada mimbab ittifaq, mimbab al-ittifaq. Maka dikatakan idza tafaqo anna ghairahuma, Bakar misalnya, minal mudarrisin la ya'tun li saffina ma'at tajwiz wujudi ustadz ghairihima. Mungkin si Bakar datang, jai. Atau mungkin dua-duanya tak datang sama sekali. Mafhum ya? Hadza min bab qadhiyyah syartiyyah munfasilah ittifaqiyah. Baik, ana mau kasih misal sekarang. Tujib alaih dari Al-Qur'an. Misal pertama, inna hadainahu sabil imma syakir wa imma kafur. Qadhiyah syartiyah bukan? Jelas ada imah. Dia termasuk muttasil atau munfasil? Jelas munfasil pakai imah. Jelas munfasil. Ittifaqiyah atau inadiyah? Inadiyah. Hal mungkin ajtami' syukur wal kufur. Nah, berarti dia apa namanya? Qadhiyah syartiyah munfasilah inadiyah. Tamam. Banyak kalau amthila maliyana fil Quran. Ente buka Al-Quran yang pakai imma itu qadhiyah munfasilah. Badan apa dia ittifaqiyah atau dia itu inadiyah. Diantar lagi ayat wa akharuna murjauna li amrillah. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Dia qadhiyah syartiyah inadiyah atau ittifaqiyah? Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim.
Ya diazab, ya dikasih taubat, dimaafkan. Munfasila inadiyah atau ittifaqiyah. Lihat, itu coba yang ittifaqiyah dulu. Hal yumkin an la yujad al-adzab wa taubah? Hal yumkin an yujab adzab wa taubah ma'an? Fi nafsil waqt. Hal yumkin an la yujad taubah wal adzab, terus diapain? Nggak diadzab, nggak dikasih taubat juga, terus mau diapain? Dibuang gitu aja, mustahil. Tapi berarti apa? Inadiyah. Ya imma taubah, ya imma adzab. Imma adzab. Loh kan muslim diadzab tapi dikasih taubat. Iya kan diadzab dulu. Setelah itu baru di taubat. Laisa fi waqtin wahid. Laisa fi waqtin wahid. Wallahu a'lam bishawab. Yakfi. Nah, yang setelahnya ini yang sering terjadi. Mani'atu khulu, mani'atu jama', mani'atu khulu wa jama'. Ada soal? Untuk qadhiyah syartiyah yang munfasilah ada imma. Imma salah satunya. Imma. Atau mungkin kayaknya imma aja, tak ada yang lain. Karena rata-rata contohnya itu semua. Pakainya imma. Wa imma yanzaghana minasyaitani nazghun fasta'idz billah, itu apa? Syartiyah muttasilah atau munfasilah? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Itu munfasilah atau muttasilah? Yang zakona nazghun, kayak diganggu maksudkan. Fasta'idz billah, maka minta perlindunganlah sama Allah Ta'ala. Imma di situ, imma inadiyah atau imma syartiyah. Berarti masuk ya? Muttasilah. Itu kan dari kalimat in dengan mazaidah. Dengan mazaidah itu. Bukan imma itu imma yang ini, beda. Paham ya? Itu imma ini imma apa namanya? Dia tuh imma ataf sebenarnya. Min hurufil ataf. Lakin ala takhir. Ka'annahu fi syarat ya. Ada syaratnya gitu. Cuman munfasilah karena imma itu biasanya ya mau ini apa ini? Walaupun kadang-kadang ya juzul jama' bainahuma. Ya juzul jama'. Kadang aw itu laisa li takhir faqat, lil ibahah. Li tanwi. Li ish? Li takhir. Li takhir maknanya salah satu aja, enggak boleh dua. Atau li tanwi. Cuma atau li ibahah. Bihaitsu ya juzul jama' bainahuma. Itu mau apa ini? Dua-duanya lah boleh. Ya udah ambil. Ayat imma sama kayak gitu. Cuman imma di sini maknanya li takhir. Makanya kalau dia ya juzul jama', maka immanya apa? Ittifaqiyah. Syartiyahnya ittifaqiyah. Munfasilah ittifaqiyah. Tapi kalau la juzul jama', mana takhir? Apa namanya? Tidak boleh ketiga atau tak boleh jama' bainahuma, maka masuk ke dalam inad. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Tapi itu qadhiyah apa? Syartiyah. Muttasilah atau munfasilah? Muttasilah. Taib. Dia luzumiyah atau ittifaqiyah. Tema muqaddam yang mana? Lau kana fihi ma'alihatun illallah. Maknanya kalau ada Tuhan selain Allah, la fasadata, maka langit bumi akan hancur. Idzan fasadu syams fasadu samawati wal ard nasyi'un an ta'addudul aliha. Berarti ta'addudul aliha illatun li fasad as-samawat. Hal yatakhallaf? Apakah mungkin ta'addudul aliha ma'a sihat atau ma'a tartib samawati wal ard ma'a adami fasad, atau wujudul fasad ma'a ilahin wahid? Fasad yang ada di dunia ini semuanya tangan manusia.
bukan karena Allah Ta'ala. Maka di sini termasuk qadiyah syartiyah, muttasilah, luzumiyah. Jadi dia tuh ya law kana fihi ma'aliyatun ilallah, termasuk ini apa tadi idza tala'atin nahar idza tala'ati syamsu fasyamsu tali'ah. Dia itu yuqal annaha qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah wa yuqal aidan tu qiyas istitsna'i. Law kana fihi ma'aliyatun ilallah fasadata lakinnahuma lam tafsudah. Natijahnya apa? Falilah wahid. Fala yujad ta'addudul aliha. Atau law kanatin syamsu tali'ah fan-nahar mawjud. Lakin an-nahar lam yujad. Ngomongnya malam misalnya. Lakin nahar lam yujad. Idzan lam tatlu' syams. Itu qiyas istitsnai. Dan saya bilang di Al-Qur'an hampir semuanya dalail aqliyah. Ala wujudillahi ta'ala. Gampang sekali ente ngelawan mulhid asal ada ilmunya. Salah satu ilmunya dengan mantik atau li itsbatil iman syakhs. Karena Allah itu pertama kali menurunkan akal dulu sebelum syariat. Ya. Dan wujudillah ta'ala kalau ente istidlal dengan wujudillah ta'ala dengan syara, maka kif tunagish al-mulhid alladhi lam yu'min bisyara. Sedangkan iman bisyara ya taratab ala iman billahi ta'ala. Al-iman bisyara ya taratab ala iman bin nabi. Wal iman bin nabi ya taratab ala iman billahi ta'ala. Dia aja nggak iman sama Allah. Kif mau ente lawan dengan Al-Quran, dengan dalil syar'i, dalil nagli yang mahat tidak ada dalalah agliyah dalamnya. Beda kalau ente istilah pakai Al-Quran, di situ ada dalalah agliyah, itu beda lagi. Boleh itu. Seperti Zakir Naik contohnya, itu mahat dalalah agliyah dipakai. Kalau dia lawannya adalah mulhid misalnya atau orang ateis. Dan mimbab setiap ente mau munaqasyah atau mau debat orang, harir mahalan niza' mal muwafaqah mal ittifaqiyah bainak wa baina khasmak. Apa kecocokan antara ente sama musuh? Kalau ente debatnya dengan ahlus sunnah wal jamaah misalnya, ya sudah ente muttafiq ma'ahu fil Quran wal hadits sahihain wa qawaid sahal. Banyak mutafiknya, apalagi ente sama-sama baca Fathul Mu'in, sama-sama baca Minhaj. Ente cari mahalun niza', tahrim mahal niza', mana mahal ittifaqnya banyak. Tapi kalau ente debat dengan orang yang mukhalif aqidah, lihat ente cocok sama dia dengan apa? Al-Quran, khalas. Nagishu bil Quran. Tapi kalau ente dengan orang mulhid, yukhalifak fil Quran, yukhalifak fi sunnah, yukhalifak fi wujudillah ta'ala. Tapi ada satu kesamaan, apa? Sama-sama punya akal. Dia mengaku mereka punya akal, dan kita juga mengaku akal itu Allah ciptakan. Qariza yatba'uha yatba'u inda salamatil bas nasita mana al-aqal yang disebutkan Syekhul Islam. Nah, alas nanti punya akal, mereka punya akal. Nagishu bidalail agliyah min khilal gawaid mantiqiyah. Min khilal gawaid al-mantiqiyah. Itsbat wujudillah ta'ala itu kebanyakan dengan dalail agliyah. Wa ana aqul laisa hunaka mukhalafat bain naql wal aql abadan. Makanya Sayyidina Ali di dalam hadis khuf ngomongnya apa? Lau kana dinu birra'i laisa bil aql. Lau kana din birra'i lakana asfal khuf aula bil masah min a'lahu. Kalau mengatakan lau kana din bil aql muskil. Karena ad-din la yukhaliful aql abadan. La yukhaliful aql abadan. Allahumma al-aql la yastaqil bil hukum. Karena yang mu'tamad indana ahlus sunnah wal jamaah al-hakim wal syara'. Al-aql la yahkum. Khilafan lil mu'tazilah.
Mu'tazilah mengatakan akal yahkum qabla wurudi syara'. Bas al-aql yu'ayyid asy-syara'. Lakin tetap al-hukum itu harus dengan syara', wurudi syara'. Al-aql bas yu'ayyid. Lakin laisa hunaka mukhalafa bainal aql wa syara'. Kalaupun ada mukhalafah zahirah. Atau kitanya yang belum sampai, akal kita yang belum sampai ke arah sana. Wallahu a'lam bishawab.